Amen. In your Bibles, lingkod mo balik ta in Matthew chapter 21. Ganihang buntag, it was a very important message. Christ house of prayer. Amen. The Lord Jesus Christ went in the temple. In the temple, there's walay reason or walay other explanation why did he come, but kabalo ta sa plano gyud sa Ginoo. Amen. He went in that temple. So unsa man ang gamit gani sa templo? Unsa gani ang use sa temple? For the Lord's, di ba? Tanan niya makalihukan para sa Ginoo, di ba? But when he visited the temple, he saw and he observed and nakita niya nga instead of doing things for God's glory, he saw merchandise. He saw people selling doves. He saw people naanay ka ng money exchange. There's a lot going inside the templo in his time, and mao na ang naka-trigger siya nga masuko nga iyang ipangtuwang ang mga tables. Amen. And he said that in chapter 21 verse number 12, ato dito. Okay ba ta? And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrow the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. Walay nag ano kaniha ba, walay nag buyag sa iya, ha? Kaya nasayod man ang mga high priest nga tinuod mali man gyud. And in the statements here, wala gi pakialaman sa mga high priest, for there are so many people na nagatan-aw kang Lord Jesus Christ as a master and as a healer and teacher. O in verse number 13, he said unto them, it is written, the book of Isaiah, it is written, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Ingon na Jesus Christ, ang kani nga balay, ako ni nga balaya, it should be called the house of prayer, but you made it a den of thieves. Gihimo ninyong langob sa mga kawatan. And that statements are grabe ka, no? Grabe, no? Hard nga word, den of thieves. Kung ato ka sa usa ka simbahan, dagan tinuoray nga nagapaninda unya, moingon ka, oy, balay ni sa Ginoo. Imo nyo gihimong mga lugar sa mga kawatan, tanaw na tog di ka batuhon. But in his time, he was so angry ang atong Ginoo nga iyang gi-overthrow ang mga tables and money changers and the seats of them that sold doves. You know what? One thing that I observe here, the Lord did not do, wanya gihimo nga ipangbalik taron ang mga tables sa mga namaligya og sa gapalit og sa mga nag-change of money. Wala niya na gihimo para gubon ba to destroy the temple. But instead, he overthrow the tables. He made that thing to restore the temple, to restore its original purpose. Kabalo man ang Ginoo nga kaning balaya, dili ni balay, dili ni ganghaan sa mga kawatan, dili ni ganghaan sa pangbaligya, dili ni ganghaan, dili lugar para sa mga anang mga negatibo ug lain nga mga bagay nga ilang gipanghimo before. It is a place wherein they should be worshiping the Lord. But the Lord one day came, ana nga time, he found them kana ba nga dili mao. So the Lord did not do it to destroy it, but to cleanse the temple and to restore
original purpose. Kaya after that, mga igsuon, and in verse number 14, tanawa ninyo, and the blind, tanawa, and the blind and the lame came to him in the temple. This is after sa paglimpyo niya sa temple. This after nga nahitabo niya, iyan ang gipang balintong, gikuha niya ang mga bagay-bagay nga dili dapat sulod sa simbahan. Gipangkuha sa Ginoo ang mga bagay-bagay inside the temple nga dili dapat. So after that time, after that incident nga gihimo sa Ginoo, na ani sulod dayon ang mga bulag, ang mga piang para maayo. Do you get the point? After the Lord cleansed and restores the church or the temple before, then the lame, the blind came were to be healed. So it immediately serves its purpose. The purpose of the temple is for healing and teaching and worshiping God and healing people's sickness. He cast out the merchants in verse number 12. He healed the blind and the lame in verse number 14. Then he received the praises of the children in verse number 15. Makita na ng katawa sa mga bata, ang kalipay sa mga bata, nag-adto sa iyaha. See that? There's healing, there's teaching. Amen? There's praising. In verse number 15 and verse number 16, makita na mga igsuon that the children sing praises unto the Lord. Then he continued teaching daily in the temple. Sa Synoptic Gospels in chapter 19:47, please. 19:47. Luke 19. Verse number 47. It's the same story. Luke 19:47. And he taught daily in the temple. This after the cleansing and the restoring of the temple. And he taught daily in the temple. But the chief priests and the scribes and the chief of the people sought to destroy him, but they could not, because daghan na nag-follow kang Jesus Christ. Pero ni hawa dayon ng atong Ginoo, dili na madakpan-dakpan kay dili pa yang oras. This is before the crucifixion. Igsoon, let me emphasize to you what the Lord did. He wanted to clean and to restore the temple. Lisod di ba malandungan igsuon nga ang simbahan naga-exist pero dili na naga-serve sa purpose. Amen and amen. Isuto malandungan igsuon nga ang churches naga-exist pero wala na naga-serve sa purpose. Visualize this. If we come here just to sit and listen to the pastor, to the preaching, and went and go home and do nothing, and we stop praying na, wala na ampo-ampo sa church. Yes, na ay mga churches na anak karon nga mga adlaw, but the greatest question is, as a church, are we still doing what we should do as a church? Are we still serving our purpose? As a Christian, are we serving still our purpose? Daghan kayo mga Christians karon nga exist na lang as a believer but doing nothing for the Lord's glory. Ito ito malandungan igsoon, bisan ikaw pa ang pinakabantog dinhi nga membro, bisan ikaw pa ang pinakabantog nga tao ani nga simbahan, pero kung wala na nimo gina-serve ang imong dapat i-serve as a believer of the Lord, kawang ang tanan. Amen. The cleansing was never an end. It was the beginning of restoration. Before the Lord left this earth, He taught many things in the temple. He cleansed the temple. He restores the temple to its original form. Gipakita niya sa ato unsa dapat ang trabaho sa usa ka simbahan. Amen. Now think, nauna ka ni, kung atong simbahan wala na WMC, ito na agi, nagunaw, di mag-stop ng WMC, bukata sa akong kasing-kasing, wala ako nakatulog, pila ka mga adlaw, until nakadecide ko, dili ni pwede Lord, naami WMC, amo lang i-move. And then I found peace. Kanabita huna-huna nato, nga kwao nato ni nga ministry, tungod kay wala tay
mahatag. Tinuod ba wa tay mahatag, pero kung wa dili ta mo ning kamot para makatabang, lain na nga storya, right? Kay nahitabo naman nakaduha na ta sa ato ang conference, and we saw the difference ba? We saw the blessing. We saw a blessing, right? O kung dito na mahimo this year, magmahay ta usa ka adlaw, maghuna-huna, siguro ang linog nakapaundang ka namo para mahimo namo ang dapat namong himuon. Do you understand what I'm telling? Atong gilet ang linog nga makapugong kanato nga dili mahimo ang pinaka-importanteng bagay para sa church. Uy, umiyo ta? Di ba? Mahimo maginato gihapon nga maningkamot jud para makapadayon. How much more this task is for everybody. This task, the WMC, the winning souls, o ang helping the pastors, igsoon, is a thing of the Lord, and why can't we do something? Naminaw ba ta? In the time of our Lord, igsoon, wala siya nagpabilin nga tindog lang wa sa himuon sa templo nga lahi na ginahimo. Amen. Pagtanaw sa Ginoo nga, ang templo imbis a place of worship, but it turns out a place of what? Business. A place wherein dapat dili mao ang mga bagay-bagay nga na. He never just stand there and look. He went and what? Overthrow the tables. And he said, "This is my house. It should be called what? The house of prayer. But you made it a den of thieves." Igsoon, it spoke to my heart when I read this chapter. Alone, verse 12 down to verse number 17. It moves me. Igsoon, nowadays na mga practices ang mga churches nga dapat wala na gina-practice, and we left the very important thing in the church, and that is prayer. The most important thing in the Christian's life, mga igsoon, aside from going to church, aside from reading your Bible, it's the prayer life. If we are so faithful coming to good news classes, to soul winning, but if you will neglect prayer meeting, we are missing the good part. The cleansing was never an end. It was the beginning of restoration. Sometimes, mga igsoon, we need to go back. Let's go back to the basics. Amen. Prayer, Bible reading, and church life. Do not neglect the other one. Tungod kay di na nimo pwedeng himuon. So the Lord never stood there and watched the temple nga naga-destroy. When He saw that they are doing wrong, He went to the place and cleansed the place and restores the place. And after restoring the place, ano ba? Blind, the lame, tanang may mga sakit, nangaayo. Ang resulta, daghanang nahimo ang templo. Mga bata, malipayo na nagadagandagan sa templo. Lami na ang dungog o testimony sa templo. Amen? And in our church, mga igsoon, and if we put the major thing, if we do the major thing and the minor thing nga less na lang, mga igsoon, gamiton pa ni sa Ginoo tremendously kani nga church. We are growing as a church. And I hope and I pray, mga igsoon, nga dili ta mawala ba sa passing nga ma-left nato ang most important thing, which is prayer. And we are so concerned about the income. We so concerned about the building. We're so concerned about the fellowship, and we are forgetting the power of prayer. Amen. I entitled this message tonight, mga igsuon,
in verse number 12 ba? And Jesus went into the temple of God. What temple? The temple of God. Amen? Kana nga phrases ba? Jesus went. Miadto ang Ginoo sa templo sa Ginoo. Miadto ang manluluwas sa templo sa Ginoo. Miadto si Jesus sa templo sa Ginoo. What if next Sunday the Lord will come in our doors, not the ordinary son of the carpenter, not the suffering one, but the owner of the church, but as the owner of everything? What if the Lord will come and He will stand on that door, not the son of Joseph, not the ordinary person who suffers most in his lifetime here, but as one who owns the church? The question is, what would the Lord see? What would the Lord see? Basin himuon niya pambalik taron tang tanan. Basin ang himuon, presang gihimo din cleansing and restoring. What if the Lord may come and will come, and what could He see? Balintungon botania. Amen. I entitled the message this evening, When Jesus Comes to Church. He is everywhere. But as the title, When Jesus Comes to Church. Amen. Ang Ginoo ni adto sa templo in verse number 12. And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple. I hope when the Lord will come, He will not cast all them that inside. Wala selling at tindahan sa gawas. Wala sa sulod. And I hope and I pray when Jesus comes and visit us, He will sow hearts. Makakita siya mga kasing-kasing nga napuno sa kalipay sa pagpangalagad ug pagsimba sa Diyos. Amen. Imagine for a moment that next Sunday the Lord Jesus Himself walked through the doors of our church, not as a humble carpenter of Nazareth, not as the suffering lamb, but as the holy Lord of His church. What would He notice? Would He rejoice? Would He weep? Or would He do exactly what He did in Jerusalem? Matthew 21 is a very nindot kayo nga story. Why? Because the temple nga iyahang giadto no longer reflected God's purpose ba? Ang templo iyang giadto wala na nagpakita og dapat nga himuon sa usa ka simbahan. Amen. The house still had worship. It still had sacrifices. It still had crowds. But you know what? What is lacking? It had lost its heart. We may be here every Sunday morning, Sunday night, but somehow we lose our heart. Pwede, right? Pwedeng may existing na lang kang Christian, but you have no heart for the Lord. Dili nga ginaingon nga naakadri Sunday morning, Sunday night, Wednesday night is okay na ang imong heart, but somehow daghan ba nga nga mga batanon, even members, adult members nga ang ano na lang, commitment na lang ang iyahang gibarugan para simbahan ba, muadto na lang para may attendance, madali bisitahan ni pastor kung absent. Muadto na lang din kay maoy na andan ba og wala na ang kasing-kasing sa tinuod nga pagsimba. Pwede kay na mahitabo igsuon og gatudloan nato atong kaugalingon sa pagka-hipokrito. Right? Muna nga mga klase nga mga membro maoy tukbununon kaayo sa yawa ba? Amen. Ang pinaka-paborito sa dautan nga tukbon mauning mga tao, mga Kristohanon nga
wala na'y kasing-kasing para sa Ginoo. It will start in a simple distraction. Then it continued with a little doubt. And many doubts inserted. The devil will actually put something that will cause him or her to leave church. Mapakita sa yawa nga mas importante na ikaw ang imong kaugalingon kaysa sa uban. You will now look to yourself as the most very important person in the church instead of being humble, instead of being faithful. The devil feeds ang yawa mag-feed, magpakaos ng kasing-kasing ba nga dauton niya gyud ang imuhang testimony dinhi simbahan. Are you listening tonight? Isoon again, balik ko nako. Ang Ginoo gidugang lang baya ta dinhi sa iyahang lawas. Dapat thankful kayo tana nga gitagaan tagluna para sa iyahang buluhaton. Ayaw huna-huna, di dapat nato huna-hunaon nga kita ang VIP sa kaninga lawas. Di ta VIP, we are servants lang jud. Amen. How about when Jesus comes to church, what would he find? What would he see? Number 1, when Jesus comes to church, in verse number 12, he entered into the temple. Number 1, when Jesus comes to church, Jesus inspects his church. Inspector siya. Why? Because the church is his. The temple is his. Iya maning simbahan, iya maning katawan, iya maning panagtapok. And siyempre when he comes, he will inspect the church. Inspector siya. And he has the right to inspect mga igsoon because he owns the church. Everything begins with his presence. In his entrance, before he speaks, before he cleanses, before he heals, he looks. In verse number 12, mga igsoon, makitaan din ha, the Lord went into the temple, dili to stand and to just check. He stood there and he inspects kaning nga templo. Never na nagaserve siyang purpose kaning nga templo. Imbis nga nagapangalagad, nagasimba, but they were selling things. That's why the Lord destroys everything inside. He throws everything inside out. Gipanglaban niya ang mga bagay-bagay nakaplaga niya sulod. And he inspects every corner of the temple and said, hey, this is my house and it shall be called a house of prayer, but you made it a den of thieves. The Lord inspects his church. Because it's his church. It's not the pastors. It's not the members. Dili na sa ang tagian dili ang pastor, dili ang membro. Dili ang kisa-kinsang mga tao ang nanag-iya ani ang atong Ginoong Hesukristo. That's why he has the rights to inspect every hearts, every corners of the church. The question here, if the Lord attends church, what would he see inside? Amen. Usa ka ang makit-an sa atong Ginoo kung moadto si dinhi. Mark 11:11, please. Mark chapter number 11. In the screen, Jesus entered into Jerusalem and into the temple. And when he had looked around about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the 12. And Jesus entered into Jerusalem and into the temple, and when he had looked around about upon all things, gitanaw niya tanan-tanan. Nahimong inspektor ang atong Ginoo. He inspected everything and nothing escaped in his eyes. Walay makaikya sa iyang mga mata, igsoon, right? He sees beyond appearances. Makita niya tanan-tanan.
Walay matago sa atong Ginoo. In 1 Samuel, mga igsoon, we know the verse, man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Ang Ginoo nagatanaw sa atong mga kasing-kasing. Yes, you smiled. Daghang mga member naga-smile. Murag wala lang, pero kung tanawon gayud ang kasing-kasing daghan yun, makaplagan. Amen. Nagangisi lang ta. Pero samaw-samoy na ay mga things in our hearts nga dili ganahan ng Ginoo. And when the Lord will come, mga igsoon, when He inspects our hearts, what would He see? We can never hide something or anything from God. He saw everything. The church may appear successful and large attendance, beautiful music, excellent organization. Yet Christ asked one question, how's your heart? Where is your heart? The Lord will not see, ang Ginoo dili siya mangutan o ninduta sa speaker sa inyong simbahan. Ang ninduta sa inyong TV sa simbahan. Ang ninduta sa pulpit sa simbahan. Akadagan gwapa sa inyong simbahan. Akadagan gwapo simbahan. Di na mo ipangutanon sa Ginoo. The Lord concerns is our hearts. Where is our heart? Your appearance in church may be important, but the most important and great is your heart. You may be here, but somehow, somewhere, mga igsuon, ang imong heart, di naganahan din, Daga na ito, mga membro, wala na ron, tanawa. Wala na ron. Because they saw something different sa ilahang una-una ba? Igsuon ko, mapandol man ta mo, mapandol ka sa ako, o nasuko ka, you miss one thing. Nga masking pastor makapandol sa imo. In this church, if you lack understanding. Somehow, some way, importante sa ato ang church, muna atong huna-huna, pero usahay, we lack understanding because we love more na ang atong kaugalingon. We listen more to ourselves more than listening to God. That's why it made us nga dili na makasabot kaayo, and you'll only makita lang nimo puro na mali. Makita na to puro na lang mali. How about this? Do you see yourself nga perfect? Amen? We must be understanding on many things, mga igsoon. We need to be understanding. Amen? Kay dili baya tanang higayon, igsoon ang ato mga higala, kay igsoonan din are having a good time. Everyone is having a hard time. Therefore, understand how the love of God. Love the unlovely. Amen. Igsoon, pagsulod mo sa simbahan na, makita nimo mga tao, nga imo tanaw mo rag, wa naman na ginahimong maayos ang pananaw, ayaw na huna, ngano ka ha? Dili nga mag-judge sa daon na, wa na ginay panahon, ako kanang pastora sa kuha. Nausa ka kadaghan ninyo, isa lang ko. Mo na ay mga trustees and staff of this church na kung dili maka-attend ang pastor dito kamo adto. Dili lang ko ka-attend sa imong pinaka-importanteng mga bagay-bagay atinan, mangluod na ka og dili na ka magsimba. Kinsa daay ko, ako na ba ang iyong lahat? Nasamok ka ba? It should be God who's your everything. And if God is your everything, you will understand and you will have faith and you will have peace and you will have what? Love in your heart. Amen. Ayaw himua ang mga cruel time in your life that would cause you, mga igsoon, to destroy your relationship in the church. Amen. Jesus, when He inspects His church, He went to the temple and saw
He overthrow all the tables. He cleansed the temple. He restores the temple. And afterwards, there's wonderful thing going na. And I'd like the Lord to inspect my life. I like what David said, Lord, search my heart. Try me. Kung na kay mga butang nga dili malipay, dili tanggala Ginoo. Muna dapat ang atong kasing-kasing, Lord, search my heart. Lord, search me. And I'd like for the Lord to see my heart always. And I wanted God, kung naaman siya makita sa ako, He would remind me so I can adjust. Kita ang mo adjust, uy, dili ang Ginoo mag-adjust. Ang simbahan dili na ginahimo sa ako ni, ang ginahimo before, hey, dili adlaw-adlaw, na ang ginahimo sa imuha. Grow up! You are not here to be our baby for life. O kung dili na baby ang trato sa imuha, buti pa sa buto na huna, gusto na sa Ginoo, magtindog ko sa akong kaugalingon bilang Kristohanon. Di lang hangtod sa hangtod, tabanganan ka na. Kadagha tabanganan, nya tanas ko galingon, tabangi ko, listen to me, grow up! Dili nga magsalig na lang ka sa mga bagay-bagay nga ni, kung dili mahimo si mo, masuko ka, ang imong kasing-kasing ludunon ka, ay paminaw, ani, unsa may dili luod. Amen! And let's find ourselves ba, what if the Lord is looking to us personally, what would He see? Dapat yung makita ang love, holiness, meekness, long-suffering, temperance. The fruit of the Spirit, dapat ang iyang makitaan, dili ang bunga sa bayabas. Yung bayabas man, pastor. You know what I mean. Amen. He sees beyond appearances. He knows why we do what we do. Nasayod ang Ginoo kung unsay atong ginahimo. Amen. He knows why we do what we do. Nakakabalo ang Ginoo nganong ato nang ginahimo? Nganon ta sa ministry? The Lord knew what we do and why we do things. The Lord knew all that. Amen. Hebrews 4:13, ganahan kay kuani. Hebrews 4:13. Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Walay matago sa Ginoo. Makakabalo ang Ginoo nganong ginahimo nimo na kanang imong ginahimo. He knows why we do what we do. That's why last Wednesday we are reminded of the 7 churches in Asia Minor. Amen. O nalipay ko ato nga wali mga, it reminds us of what kind of a church should be. Kita. And we should be evaluating ourselves in the Lord. And we saw last Wednesday mga igsoon na yung mga church in the time of John, di ba nga lukewarm na, and they have forgotten their first love, na himo ng hypocrite, idolatrous mga igsoon. And those are the examples of churches in their time that we have to learn today. Amen. 7 churches thought they were serving God. Jesus revealed what nobody else knew. Gi-reveal sa atong Ginoo through John, ang mga kasimbahan, abi nila nag-serve na sila sa Ginoo, pero there's something lacking, missing, and there's something wrong. Makita nato, there is no perfect church. But if we know that we are not perfect, we must be knowing also that the Lord is always perfect. Yes, we are not perfect as a church, but the one we serve, the one we worship is perfect, the Lord Jesus Christ. Muna, kabulutan nga dito perfecto, dapat mo dikit ta sa pinaka-perfecto. The Lord Jesus Christ. O igsuon, kano nga mga adlaw. Don't find a perfect church because you cannot find anyone or any church. Just be that perfect member na lang.
Balik ko na ako. Wa ka na'y makit ang perpektong simbahan. Sige, testing yung panimba sa uban. May maingon jud ka. Bisan aircon na, bisan dako kaayo, bisan daghang mga membro na, pero usa ka ada makaingon ka, ay tama gid si pastor, di gid ay perpekto. Ang pinakamaayong himuon kung asa man ka gitanom sa Ginoo, be that perfect people for God. First. Usa ka makakaplag og perpektong simbahan, himuha sa kaugalingon nga mahimong perpektong membro sa kana nga simbahan. Amen and amen. Na si Miles din nawa perpektong simbahan, Miles? Wala. Magsuri man siyang papa, katawa lang, daghang problema. Ang Mount Calvary, Pastor Doug, nagsuros ako Louie, ang imuhang attendance mo lang ni. Louie, you're 14, but do not share to me your problem, because if I will share you my problem, you can take it. Nag-start naman ko, Pastor, you know this, Pastor, we have problem in these people, this time. I don't need to hear all of them. Problema sa pamilya, okay na, pero problema sa uban, don't let me hear, don't let me know. Kay pila lang mo, 200, yung sa, how many are you? 200? Louis, compared to me, we are 1,000 plus. 1,200. Wala kita naka 1,800. Your problem, igsuon, keep it sa imuha. You don't need to share it to anyone. Yan ang problema natin. Pilit nating sinishare ang problema na alam naman nating problema yun. Bakit i-share? Problema na nga, i-share pa? So naging mas lalong problema? Okay ba yun, brother? Amen. Kapulot ang problema ng anong i-share pa? Natawa, nagsamot sa problema. Nanagal ang problema, kaya share pa. Nga, pag i-post pa sa social media, amen. What would the world be? Problema nga na anong i-share man mo? Only share it to the Lord. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Pwede i-share ang imuhang problema kung may problema ka sa mong itsura, nga naman ni, long time na gina akong ilong problema, Jude. Pero if you have a problem with other people, other members, please, don't share it to anyone. Amen. Kay ka nang imong ginasiran, mas daghan ang problema sa ubang mga membro kaysa nimo. Amen. Di ba? Basig magkamali ka ba? Sira nimo itong mas daghan pag problema, or ang imong gisiran ang problema. Balik ko na ito. Kung mo share kag problema sa ubang mga membro, basin wala ka lang kabalo, basin ka na nga membro nga imong ginasiran maoy problema. Busa, keep it to yourself. Keep it with you and the Lord. Ay na i-share sa uban. Pastor, gusto kong tabang. The Lord may help you. The Lord can help you much more than anyone. Amen. Kung na kay mga personal problems with other members, hey, please, usa ni mo ingon, huna-una visualize kung ako ni ingon, maunsa ka ni sila. Maybe, makahimo kung hindran sa ilaha na karon. Amen? Ang problema maoki ni mga igsoon, if we share our problem to somebody because of we have problem igsoon sa uban mga members, basin ayo huna-una ang makaginhawa ka kay na share nimo. Di na mao. Gihimo nimo mahimong mas mo problema ug magka-problema ang imong gisharan. Unta wala si problema sa imuhang gishare nga tao pero nagaproblema na siya naron kay imuhang mang gisultihan. Kung palangga nimo ang imong igsuon diri simbahan, ayaw ingni sa mga problema nimo sa uban. Kung palangga nimo, kung may natitira pang pag-ibig diyan sa puso mo, kapatid. Wow.
Why nga no, bakit nagtatagalog ako ngayon? Di ba? Di ba? Di ba? Jude. Jesus inspects His church. Paminaw ani kamaturan. We often ask, what do people think about our church? No? Unsa ka ang atong simbahan para sa uban no? Amen? Unsa ka tan-aw sa uban sa atong simbahan no? Gwapo atong simbahan ba? Gwapong pintura, gwapo og kisame, gwapo og speaker, gwapo og altar, gwapo og mga TV, gwapo ang pastor, gwapo ang We often ask, what do people think about our church? It's not the best question. The best question is this. The greater question is, what does Jesus think about our church? Unsa kay tan-aw sa ubang mga miyembro sa ako no? Di na mao ang pinaka the best nga pangutana, ang pangutana unsa kay tan-aw sa ako sa Ginoo no? Amen. Before you compare yourself to others, compare it to Joseph. Before nimo ikumpara imong kaugalingon nga mas faithful ka sa aning simbahan sa Ginoo, ikumpara nimo, mas dapat ikumpara nato ang atong kaugalingon kang Joseph. Kang Stephen. Diba? Why would we compare ourselves to kapwa nga members nga kabalo yutan-on pata? Why not compare ourselves to be better? Compare it to some faithful servants of the Lord. Amen. Number 2. So number 1, Jesus inspects His church. Nahimo siyang inspector. And number 2, mga igso, in verse number 12, He cast out all them that sold. Iyahang gipang taboy, gipagawas ng mga namaligya. These sins surprise many people. Mitungha lang atong Ginoong Hesus o gipang balintong ang mga table dito sa kanang templo. Amen. The meek lamb became the holy judge. Number 2, Jesus cleanses His church. Di lang sa He inspects the church, but also He judges or He cleanses His church. Ginalimpyuhan niya ang iyahang simbahan. Iyahaman na. This was not uncontrolled anger. It was perfect holiness. Notice this, something beautiful here. Paminaw niya, Jesus never threw out the worshipers. He threw out everything that kept people from worshiping. What? Jesus never threw out the worshipers. He threw out everything that kept people from worshiping. Katong mga tables nga money changers, nagabaligya o mga doves, nagabaligya ani mga bagay-bagay, those are the things which stop and can stop these worshipers to worship God. So yang gipang labay pagawas, dili ang worshiper, but the things that can stop them worshiping God. Daghan nga nas tong kinabuhi. Wala ta ginapalaya sa Ginoo, mas ginapalaya sa Ginoo mga bagay-bagay sa atong kinabuhi nga dili makahimo kanato nga makasimba sa Dios. Kay nabay mga bagay-bagay nga naa sa ato ba nga di gahimo kanato nga di na makasimba. Number 1, kwarta. The Lord said, love not money. So, for the love of money is the root of all evil. Dili lain ang kwarta, but the love of it. Di lain mangitag kwarta, pero sakto hapon, for the love of it. Di nga Domingo, iyan na gid sa Ginoo, di pa ka mo simba. Iyan na gid sa Ginoo, isa lang iyang ginahangyo, usa ka adlaw, Domingo ra, nya imo pang kuhaon, imo pang kawaton. O sa'yo gusto nyo mawala sa imuha? Tistingi, mawala ang imuhang trabaho? O mawala ka? Pili ka. Dili ka makasimba? O walaon sa Ginoo ang imong trabaho para makasimba ka?
murag maayo nga huna-huna, no? Amo simba ko, kadi ko gusto wala sa Ginoo ang akong trabaho. Amo simba ko, para di wala sa Ginoo akong negosyo. Amen. Kaya ang imo ma-income sa Domingo, kung matinumano ka sa Ginoo, dubliho na sa Ginoo sa 6 days. The Lord give you 6 days to make money and to give Him your time on Sunday. Basin kung di ka musimbag Domingo, ang imong isa kasimanang nga kita di na mo makaplagan. Yes, nakita nimo doble imong adlaw kana nga Domingo, pero 6 days, ikumpara 6 days ug isa ka adlaw. Musimba lagi ka. Musimba ka mo trabaho kag Domingo. Natrabaho kag weekdays, Lunes to makalimot na ka og simba. Nya, iso tinobay kay na kwenta hagod ang ma-income mo sa Domingo, pila lang man na kung matinumano ka sa Ginoo, dubliho na sa Ginoo sa unom ka adlaw. Kaysa isugal gini mo ng imuhang Domingo nga base kwaon ng imong negosyo o trabaho. Kung Kristohanon ka, utok ba? Be wise ba? Be wise lang. Mala na wala ka income kung Domingo, basta sigurado nahatag nimo ang bahin sa Diyos. Domingo bahin na sa Diyos. Iyahan ang adlaw. Oh, by the way, walay ato, iya tanang adlaw. Pag itugot niya, mo trabaho ta Lunes hangtod Sabado, Domingo iya. Amen. Amen. Mauna, panalanginan ka sa Ginoo. O bisan pa wala kay income pero tagaan ka sa Ginoo, sapat nga kusog. The best thing that we could ever have from God is good health, protection, and wisdom. What? Wisdom, protection, good health. Oy, di mapalit man sa kwarta. Bisan ikaw na ang pila ka dato aning kalibutana, bisan daganjal pang bayad sa hospital, still, if the Lord will never approve your health, mga igsuon, you will stay in hospital paying. And you will lose everything just or in exchange of good health. Sa hospital itong dito itong paglinog paglinog ba niya anak nigawas ko paggawas na ni Mrs. naabri ang mga ICU sa second floor ng ICU na dito mga igsuon naabra ang tigulang nag-ana dato. Andam na nga itulak ang iyahang katri ba. Di pambuyan na anay gamay din hinga tangki para sa iyahang oxygen. Daga na aparatos nakakabit lang sa iyahang Pero igsuon bisan unsa ka dato ang tao igsuon mag-agad gyapon sa mga trahedya sa kalibutan. Bisan unsa ka na kadato aning kalibutan na walay excuse para nimo kung ang Ginoo nang maningil. Pero kita mga pobre, simple lang kaayo, dagan-dagan lang kung linog, way bit-bit nga oxygen. Dagan-dagan lang ta sa mga kautangan pero buhi gyud. Katawa mo tinuod dili. Oh, ikaw pinakadato nga gagukod ka sa imong ginawa. Gusto mo ko mabuhi. Wala kag baboy ginakatay. Pero na makita ginako ang kwarta makahatag komportable nga sitwasyon. Pero kung hurot na imong kwarta, pero ikaw nga Kristohanon puno kag pagtuo, bisan pagwa kay kwarta, the Lord can do anything just to let you see His power and might. Kanindutan na no money can buy good health. It could buy medicine, but medicine cannot heal. Nabay tambal nga maka pawala sa sakit? Wala. May mga nurse diri nabay tambal ma'am nga makapaayo jud makapawala sa cancer. It will just lessen the pain
Kung naamay tao nga na cancer-free, wrong word ng cancer-free. Na prolong lang ang iyahang life. Pero naa sa ato tanan diri cancer cells. Naatay cancer cells na matrigger na magkaroon kag cancer. Right? Di ko doktor pero nakabasa ko. Pero igsuon, muna ingon sa Ginoo. Ecclesiastes 12:1. Ito? Remember now thy Creator in the days of healthy pa ka. Kung moabot na mga adlaw nga di mo ganahan igsuon. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Unsaon ko man ang akong kwarta, na di gid makaayo nako. One life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Muna statement sa mga faithful. Bahala na ni. Amen. Amen. Grabe itong sitwasyon. Naabot itong portahan. Grabe ng ICU, no? Gipalibutan o ka ng mga mga aparatos, pero taglinog, abriyan, ana, tigulang dito. Siya na siya mga 60s. Siga ayang mata. Kung gusto niya sa balay, pwede raman. Pero wala may aparatos sa balay, pero sa hospital gid siya. Kung ang anak ko sa una, Lord, salamat. Salamat, Ginoo nga. Wala ko'y kwarta. You know what? Gamay kwarta, gamay problema. Daghang kwarta, daghang problema. Mali na, pastor. Mali na. Daghang kwarta, hayahay. Walay kwarta, lami magpakamatay. Mali gud na pod, mali gud na nga statements. Mali. Ang pinaka the best nga statements mao kini. Ayog huna-hunaa ang mga bagay-bagay nga wala ka. Kay kung duol ka sa Ginoo, ang mga bagay-bagay nga gusto mo makuha ra nimo, kay ihatag ra niya. Matthew 6:33. Amen. Kay kung duol ka sa Ginoo, mahatag sa Ginoo sa imo ang imo mga gikinahanglan. Kay kung pilit nato nga makuhaon, abuton ang mga bagay-bagay, bisan imposible na kayo makuha man nato sa atong kusog, pero kung wala sa gahom sa Ginoo, dali mawala. Amen and amen. Diha ko gikan. Number 2, Jesus cleanses his church. He removes whatever competes with God. Tanggalo niya ang mga bagay-bagay sa kinabuhi nga naga-compete sa Diyos. The problem was not simply buying and selling. The problem was that God's worship had become man's business. Profit replaced prayer. Convenience replaced consecration. Religion replaced reverence. Ye have made it a den of thieves. Klaro kayo. He restores God's original purpose. The Lord cleanses the church because He wanted to restore the original purpose of the church. Ingon siya, my house shall be called the house of prayer. Prayer is dependence. Prayer is humility. Prayer says, Lord, we cannot do this without you. Pagkanindutaan na. Tinood, right? Tinood, di ba? Lord, we cannot do this without you. Mauna ang essence of prayer. You pray because, Lord, I cannot do things without you. That is completely depending on God. Mauna ang essence of prayer. So, wala o ni mo prayer? Kung wala ka na ampo-ampo, ang statement, Lord, di na tika kinahanglan. Kung wala ka na ampo-ampo, nagpakita ka sa Ginoo, Lord, di na kita kailangan. Hindi na kita kailangan, Lord. I can do this on my own. Me, myself, and I can do this. But when you pray, Lord, I cannot do this without you. That is completely depending on the Lord. Prayer is humility, humbling ourselves. Kaya ba nimo? Kaya nimo? Dili oy. Hinambog ra na imo may kaya. May kita na hinambog kaya na ako ni. Kaya yan. Nakaya sa iba, ako pa. Ako na good ni. A church that quits praying has begun trusting itself.
A church that quits praying has begun trusting itself. A member or a Christian that quits praying has begun trusting himself. Tinuod, sometimes we ask God to bless our church. Perhaps we should first ask Him to cleanse it. Ingon ta, Lord, bless our church. Pero dapat ang himuon, Lord, limpyo hisa. Amen. Revival always begins with cleansing. I like what Psalms 139 said. Okay ba ta? Psalms 139 verse 23 and 24. Psalms 139, 23 and 24. Nalibat ng media. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Dapat mga ganatong una-una, Lord, search me. Susiha unsay naa. Lord, know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be anything wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Number 3, last. When Jesus comes to church, He inspects His church. He cleanses His church. And number 3, dito sa Matthew 21, balik na dito. After the Lord inspects and cleanse, verse 14 happened. Last na ni, verse 14. Kung saan nahitabo, the blind, the lame, came to Him in the temple, and He healed them. Verse number 15, when the chief priests and scribes saw the wonderful things that He did, and the children crying in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were sore displeased ang mga high priest. Either, kung iya ka sa Ginoo, masuko ka, or malipay ka. Kung iya ka sa Ginoo, malipay ka sa pangitabo, din nga time. Number 3, di lang He inspects, He cleanses, but also, Jesus restores His church. The Lord restores the church. After He inspects it and cleanses it, look what happened. The blind, the lame, the children, the people are what? Nalipay na. And the church, the temple now are doing its purpose. Gihimo na sa church ang purpose niya nga mga lagad, magsimba, magayog mga may sakit, mag-serve. Amen. Na-serve na ang purpose of the church because the Lord restores this temple here. This may be the greatest truth in the passage. Jesus never cleanses simply to empty. He cleanses so He can fill. Amen? Wa niya na gilimpyuhan para mga wala ang mga tao, kundi iyang gilimpyuhan para punon balik ang simbahan niya. Na yung mga tao mawala ani nga simbahan, yes, dili man na bago, pero kung na mga wala na agyoy idugang ang Ginoo. And how many times mga igsoon nahitabo na sa atong church? Kada 7 years na agyoy mahitabo. Amen. 7 years ago. Sumanto. Sa to? Karon is 2026. Unsa ang 7 years, unsa nga year 7 years ago? Oh, pandemic. Wala na rin ba? Daghan mga churches na narado o hangtod karon sarado. Then 7 years paubos ato 2019, that is what? Daghan ay mga experience kani nga church na di na bag-o sa ako if na ay mawala na agi idugang ang Dios. And you know this, kung may tanggalon ang Ginoo dinhi, iyahang pulihan og much better. That is nindot. Amen. O ayaw kay kalan sa giingon. Ay kalan sa ingon, kay naay mga membro malain na lang gining statements. Kung pulihan ka sa Ginoo, pulihan kag mas maayo. Ayaw kalain ana. Kay mawala ka ani ako di ay to. Maay din na sa ako, ayaw lagi kalain. Kay mas epektibo ka sa ubang simbahan kaysa dire. O gani ula gali ko gunahuna ana nga naay mas maayo sa ako, maybe pulihan ko di sa Ginoo. Wa takabalo.
wala pa na ako gi-close ang akong surrender sa Ginoo sa una nga mag-foreign mission. Basig tawgon ko sa Ginoo sa Bhutan. Sa Julito. Di ba? Basig tawagon ko sa Mars. You stay open in the Lord. We should be still open sa mga tanang ministry. The Lord restores His church. He restores broken people. And the blind and the lame came to Him in the temple and He healed them. Notice this. The merchants left. The needy came. Amen? Kung walay iho na ang mga bariles. Amen? Na ang mga lapu-lapo, na ang mga burot. Kung na ay iho, di manulod oy. Ang mga gagmayng isda. Right? Kung na ay buhaya, musalom ka? Di ba dili? Kung na ay piranha, musalom ka? Usahay walaon sa Ginoo ang mga iho para ang mga burot musulod. Hinamdumi kung iho ra gamay ra, pero ang burot astang daghana. Pastor, burot di ay ko. Wala ko ginamin ng wala. Akong buti pasabot. Kung aduna may mga tao dining kinahanglan tanggalon sa Ginoo, matanggal gito para musulod ang mga simpleng tao. The Lord's ministry is not for big people. The Lord's ministry is for small people. Humble people. Pero kung nagatanaw ka sa mga kaugalingon that you're big, I hope and I pray nga ang imong kasing-kasing tanaw sa kaugalingon, burot. Pastor, di lagi ko burot o lagi pakul. Samot. O basin bulinaw. Bulinaw lang ko, pastor. Amen? Somehow, if the Lord will take somebody, because that somebody is effective sa uban, and the Lord will ipasulod niya ang mga simpleng mga tao to be used in other things. So ayaw ingon nga mga iho di na magamit. Magamit man sa ubang mga bagay sa gawas. Kay sa uban nga mga sigdaghan dito kan anunon pod. O ayaw ni himo ang ano ha, basta tagaan yung meaning. Isda rata diri ha? I mean igsuon kung naay mga bagay-bagay inside the church that could stop holiness. The Lord prefer nga mawala na sila just to add some things who would like to live in holiness. No, as a church, usa na ako ang ganahan. Mas maayo simple tang tanan. Walay hambugiro. Ako lang dapat. Kaya kung naay mo, staw ka na? Ha? Kanang mo, musukol na ako ba? Magkumpit ako sa pagkahambugiro. There will never be peace. Amen? Una, kung ikaw membro, dapat ang hambugiro, ako lang. Di man sa panghinambog, mas gwapo ko sa imo. Joke lang. Listen, di ba? Isa lang dapat ang pastor. Dili mo rag pastor. Ako mga associates B, Tindog B, Jomari, Brother Gabya, Tindog, mga associates ba? O mga preachers di simbahan, o kana akong bayaw, di na mo sobra sa kuha dapat. Di ba, di dapat. Kaya kung musubra na sila sa ako, mahawa, agad sila diri. O kamo nga murag, o si Luigi, di ba? Teacher na, pero grabe na, sa pastor, respeto sa ako, o si mahimo. Pero kung naanay sa ilaha mo umpisa mo, pastor, hayaan ako magpastor. Pero please pray for these guys. I don't know si plano sa Ginoo ani. Akong bayaw, ilabay na ako ni sa Maguindanao. Si Jin. Di ba? Brother Gabia, pwede na sa, pwede na dito sa Mexico. Si Brother Jojo, dito pwede sa Congo, Africa.
Si Brother Luigi pwede sa Venezuela. Diba? Si Kent pwede ni sa sa Maldives. Kay Maldito man, Maldives. Diba? Paminawan ni. Kung if we stay humble as we are, church, paminawan ni, if we stay humble as we are, there will be no problems. Kay kumabot ang adlaw nga maghinambog na ta, daghan na ta kalaban. O magkompetensya na ta. Nanay kompetensya kay kung kinsay mas dato, kinsay mas gwapo, gwapa, kinsay mas daghang kwarta, so ayaw na ana. Pag sulod na mong simbahan, tanggal lang imong pagkadato, pagkamaldito, pagkamaldita. Ibilin na imong tsinelas. Huna ka, naa ka sulod simbahan nga kinahanglan simple ra. Amen? Approachable ba? Jesus restores His church. He restores broken people and He restores true worship. Amen? He restores true worship. Last na, mahuman ako. There is a remarkable progression in this passage. Jesus looked, then He cleansed, then He healed, then He received praise. That is still His pattern today. Where Christ is welcomed, sin is confronted, lives are changed, prayer is revived, worship becomes genuine. Amen? When the Lord sees something wrong in the church, He will clean it and restore it. So there will be healing, there will be worshiping, there will be praising. Amen? Kung walay cleansing, walay healing. Walay cleansing, walay praises. But I wanted the Lord to see my heart. One day, every church will stand before its true owner. Usa ka adlaw ang simbahan magbarug sa tag-iya. Not the pastor, not the members, not the denomination, but Christ. For He still says, my house, not ours. 21 verse 12, and I'll be done. Verse 13. In the screen, please. Verse 13. And said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer. He states there, it's His house, not the pastors, not the members, not other or anyone who owns this church. He said, my house. The Lord owns us. And the Lord owns this church. Therefore, He has the power and the rights to inspect, to cleanse, and to restore. Church, wala tay katungod sa kani nga simbahan ang Ginoo ra. So if the Lord will come, because He owns us, He will inspect what's in here. He will cleanse the things here, and He will restore the things that should be here. Baliko nako. Kung ang Diyos ang tag-iya nimo, may gahom siya nga susihon unsay naa. Limpyuhan ang dapat limpyuhan, o ibalik ang dapat ibalik. Para magkaroon ta kalinaw ug pagsimba ug sa pagtinuod ni pagdayeg kaniya.